दुनिया के अक्सर ममालिक में औसतन दिन और रात बराबर बराबर होते हैं, यानी जितना लंबा दिन तकरीबन उतनी ही लंबी रात होती है। लेकिन ये जानकर आपको कितना अजीब लगेगा कि दुनिया के कुछ ममालिक और इलाके ऐसे भी हैं जहाँ कई कई माह तक सूरज ग़ुरूब नहीं होता, और फिर ग़ुरूब हो जाए तो कई कई माह तक तुलू नहीं होता। आइए आपको अनोखे दिन और रात वाले इन 8 इलाकों की सैर करवाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूस की, जहाँ के शुमाली इलाकों में गर्मियों में मई के वस्त से जुलाई के वस्त तक यानी कमोबेश 2 महीने सूरज 24 घंटे चमकता रहता है। यहाँ की रातों को वाइट नाइट्स कहते हैं। दूसरी जानिब 2 दिसंबर से 11 जनवरी तक रूस के इन इलाकों में सूरज तुलू ही नहीं होता और 40 दिन तक यहाँ रात ही रहती है। सर्दियों में इन इलाकों में औसतन दर्जा हरारत -36 दर्जे सेंटीग्रेड तक हो जाता है। अब बात करते हैं रूस के हमसाया मुल्क फ़िनलैंड की। दुनिया के खुशहाल तरीन मुल्कों की फहरिस्त में पहले नंबर पर मौजूद फ़िनलैंड शुमाली यूरोप का एक मुल्क है। इस मुल्क की आबादी 55 लाख से ज़ायद है और इसका रकबा तकरीबन 3,38,000 मुरबा किलोमीटर है। यहाँ का मौसम बड़ा दिल फरेब है। यहाँ के शुमाली इलाकों में सर्दियाँ गर्मियों से लंबी होती हैं। जनूबी फ़िनलैंड में सर्दियों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाद से नीचे रहता है और बाज़ रातों को दर्जा हरारत -30 दर्जे सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। दूसरी जानिब शुमाली फ़िनलैंड में रातों का पारा -45 दर्जे सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। सर्दियों में फ़िनलैंड के अक्सर इलाकों में 51 दिन तक सूरज अपनी शक्ल नहीं दिखाता और लोग सूरज की शुआओं को तरस जाते हैं। लेकिन मौसम गर्मा में लगातार 73 दिन तक सूरज ग़ुरूब ही नहीं होता। यही वजह है कि गर्मियों के दिनों में लोग बहुत कम सोते हैं और अपना ज़्यादातर वक्त काम करने और धूप सेंकने में गुजारते हैं। जिसको सूरज का लगातार नज़ारा करना पसंद है वो इस मुल्क की सैर कर सकता है, और जिसे सर्दियां पसंद हैं वो भी जनवरी और फरवरी में यहाँ के मौसम का मज़ा ले सकता है, क्योंकि 51 रोज़ दिन का ना चढ़ना और 73 दिन तक रात का ना होना सुनने में बड़ा ही दिलचस्प और अजीब लगता है। फ़िनलैंड का 1/4 इलाका आर्कटिक सर्कल का हिस्सा है और यहाँ गर्मियों में भी औसतन दर्जा हरारत 7 दर्जे सेंटीग्रेड के लगभग ही रहता है। जिन लोगों को स्कीइंग के खेल का शौक़ है वो फ़िनलैंड का रुख कर सकते हैं। ये बर्फ़पोश पहाड़ों की ही नहीं बल्कि हज़ारों झीलों और जजीरों की सरजमीन भी है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि मुसलमान यहाँ 5 वक्त की नमाज़ें किस तरह अदा करते हैं। तो जनाब, नमाज़ों का एक स्केड्यूल मौजूद है और उसी वक्त पर नमाज अदा कर ली जाती है। यानी फ़जर की नमाज सूरज की रोशनी में ही अदा कर ली जाती है, जबकि मगरिब के लिए सूरज के ग़ुरूब होने का इंतज़ार नहीं किया जाता। चलें अब आपको फ़िनलैंड के हमसाया मुल्क एक और स्कैंडिनेवियन मुल्क स्वीडन लिए चलते हैं। यहाँ का मौसम भी हमसाया ममालिक से मिलता जुलता ही है। यहाँ 6 महीने तक गर्मियों का मौसम होता है और सूरज इन महीनों में लगातार चमकता रहता है। अगर कोई लंबे दिनों का मज़ा लेने का ख्वाहिशमंद है तो उसे स्वीडन के इन इलाकों की सैर ज़रूर करनी चाहिए। इन लंबे दिनों में फ़िशिंग और सर्फिंग करके सैर का मज़ा दुबाला हो जाता है। मई से अगस्त के आखिर तक सूरज आधी रात को ग़ुरूब होने के सिर्फ चंद घंटों बाद ही यानी 4 बजे ही तुलू हो जाता है। स्वीडन में मौसम के रंग काफ़ी निराले हैं। यहाँ कई इलाकों में गर्मियों में सूरज ग़ुरूब होता ही नहीं, तो दूसरी तरफ पूरी सर्दियों में अपनी झलक तक नहीं दिखलाता। ये मुल्क भी आर्कटिक रीजन यानी कुतुब शुमाली के करीब ही वाक़या है। इसी मुल्क के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में गर्मियों में सूरज की रोशनी 18 घंटे तक दस्तयाब होती है। ताहम सर्दियों में ये सहूलत सिर्फ 6 घंटे के लिए ही मैसर आती है। यहाँ के लोग मौसम से चाहे कितने ही नाराज़ क्यों ना हों, लेकिन खुशहाल तरीन ममालिक की फहरिस्त में इस मुल्क का नंबर 6 है। यहाँ की आबादी 1 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि रकबा 4.5 लाख मुरबा मील है। फ़िनलैंड की तरह यहाँ भी मुसलमानों ने नमाज़ों के लिए औकात का एक शेड्यूल तय कर रखा है। स्वीडन के मगरब में वाक़या है ज़माना कदीम की जंगजू कौम वाइकिंग का मस्कन नॉर्वे।
اسے مڈ نائٹ سن کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہاں آدھی رات کو بھی سورج آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے۔ بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ مئی سے جولائی کے آخر تک کم و بیش 75 دن تک یہاں سورج کبھی غروب ہوتا ہی نہیں۔ یہی نہیں، اسی ملک کے علاقے سولبرڈ میں تو 10 اپریل سے 23 اگست تک سورج مسلسل چمکتا رہتا ہے، اور جب سردیاں آتی ہیں تو سورج کبھی نظر بھی نہیں آتا۔ اپنے موسم کی وجہ سے یہ علاقہ یورپ کے گنجان آباد ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں گرمی میں آپ سیر کو آئیں تو حسین نظارے آپ کا استقبال کریں گے، پھر سارا دن آپ سورج کی روشنی میں رہیں گے تو جہاں چاہیں گھومیں پھریں، کوئی اندھیرے کا مسئلہ ہی نہیں۔ یہ ملک بھی ایک خوشحال ترین ملک ہے، اور یہاں کے لوگ خوش باش لوگوں کی فہرست میں 8ویں نمبر پر ہیں، یعنی آپ کو یہاں وقت گزارنے کے لیے اچھے اور ملنسار لوگ ملیں گے۔ ناروے میں 3,85,000 مربع کلومیٹر پر 54 لاکھ کے قریب لوگ آباد ہیں۔ فن لینڈ ناروے سویڈن سے ذرا ہٹ کر یورپ کا ایک اور سیاحتی ملک آئس لینڈ ہے، جو برطانیہ کے بعد یورپ کا سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ یہ اتنا صاف ستھرا اور ٹھنڈا جزیرہ ہے کہ یہاں مچھر کا نام و نشان تک نہیں۔ اس کا نام شاید زیادہ برفانی علاقہ ہونے کی وجہ سے ہی آئس لینڈ رکھا گیا تھا۔ جون میں یہاں سورج غروب ہی نہیں ہوتا، جبکہ گرمیوں کے دیگر مہینوں میں یہاں کی راتیں بھی جاگتی ہیں۔ آسمان تاروں سے جھلمل کرتا ہے اور مطلب بہت ہی صاف شفاف ہوتا ہے۔ تو دوستو، اگر کسی کو راتوں کی خوبصورتی کو انجوائے کرنا ہے تو یقیناً اسے آئس لینڈ کی سیر کرنی چاہیے۔ ویسے تو اس سارے ملک میں موسم ایک جیسا ہی ہے، تاہم اس کے جنوبی علاقے شمالی علاقوں سے زیادہ گرم ہیں۔ یورپ سے نکال کر اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں شمالی امریکہ، جہاں سورج کی عادتیں کم و بیش شمالی یورپ جیسی ہی ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈنمارک کے زیر انتظام دنیا کے سب سے بڑے جزیرے گرین لینڈ کی۔ جغرافیائی طور پر تو یہ علاقہ شمالی امریکہ کا حصہ ہے، جبکہ سیاسی اور انتظامی طور پر یورپ کا حصہ مانا جاتا ہے۔ یہاں گرمیوں میں سورج 24 گھنٹے چمکتا ہے، جبکہ سردیوں کے 6 مہینے میں یہاں رات ڈیرا ڈالے رکھتی ہے۔ یہاں 1991 میں قطب شمالی کا سب سے کم درجہ حرارت -69.6 بھی ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس جزیرے کا رقبہ 21,66,000 مربع کلومیٹر ہے، لیکن اس کی آبادی صرف 56,000 کے لگ بھگ ہے۔ انتظامی طور پر یہ جزیرہ ڈنمارک کے زیر انتظام آتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں امریکی ریاست الاسکا کے علاقے بیرو کی، جہاں مئی کے آخر سے جولائی کے آخری ہفتے تک سورج غروب ہی نہیں ہوتا، یعنی گرمیوں میں سورج کی روشنی لینے والوں کی موجیں ہوتی ہیں، تاہم نومبر کے 30 دن یہاں سورج طلوع ہی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ بھی اکا دکا تاریک دن آ ہی جاتے ہیں۔ موسم کی خوبصورتی کا لطف اٹھانا ہے تو آپ جون یا نومبر میں بیرو شہر کی سیر کر سکتے ہیں۔ پھر برف پوش پہاڑ تو اس کے حسن کو 4 چاند لگا ہی دیتے ہیں، تو آپ کو سیر کا مزہ ضرور آئے گا۔ شمالی امریکہ کے ایک اور ملک کینیڈا میں بھی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں دن رات کا فرق حیران کن ہے۔ نوناوڈ نامی شہر کے انوکھے موسم کی وجہ سے یہاں پہ رہنے والے لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کا شمار دنیا کے کم ترین آبادی والے شہروں میں ہوتا ہے۔ یہاں پہ صرف 3,000 کے لگ بھگ لوگ ہی آباد ہیں۔ یہاں کشتیوں یا جہازوں کے ذریعے ہی آیا جایا جا سکتا ہے۔ نوناوڈ میں 2 مہینے تک سورج خوب آنکھیں دکھاتا اور 24 گھنٹے سورج کی روشنی میسر ہوتی ہے، یعنی رات کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ لیکن سردیوں میں پورا 1 مہینہ یہاں سورج کی جھلک تک دکھائی نہیں دیتی اور یہ علاقہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے۔ شاید کینیڈا کے لوگوں کو موسم کی یہ بے مروتی پسند نہیں،